لاہور میں موٹر وے پر دل خراش انسانیت سوز واقعہ، خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزمان تیسرے روز بھی گرفت میں نہ آ سکے۔ تحقیقات کے لیے روایتی اور جدید طریقہ کار کا استعمال، کھوجی کی مدد سے بھی ملزمان کے فٹ پرنٹس کی نشاندہی، پورے علاقے کی جیو فینسنگ کر کے ملزمان کی تلاش جاری۔ برمنگھم میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع۔ 15 ستمبر سے صرف افراد خانہ ہی باہمی میل جول رکھ سکیں گے۔ دوست احباب، عزیز و اقارب سے کھلم کھلا میل جول سے گریز کیا جائے گا۔ ٹرائل کے دوران رضاکاروں میں پراسٹار بیماری کی علامات۔ آکسفورڈ نے اپنی کرونا ویکسین کا تیسرا ٹرائل روک دیا۔ آزمائشی تجربات میں 30,000 رضاکار شریک۔ دنیا بھر میں 180 کرونا ویکسین کے تجربات کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے براہ راست احکامات جاری کرتے ہیں۔ برطانیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن اور ترجمان چودھری آفتاب احمد کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے سابق رکن فیصل رشید ستارہ امتیاز ملنے پر خوشی سے سرشار، کہتے ہیں دیار غیر میں وطن کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مانچسٹر میں 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد برطانیہ کی مساجد میں نمازیوں کا رش۔ لوگوں نے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا۔ قطاروں میں لگ کر مسجد میں داخل ہوئے۔ کئی مساجد میں نماز جمعہ کے دو اجتماعات۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 72ویں برسی پر سعودی عرب میں نون لیگ کی خصوصی تقریب۔ کارکنوں نے بابائے قوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کورونا کے پیش نظر ملائیشیا نے پاکستان سمیت دنیا کے 23 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ شہریوں کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت۔ ریسٹورانٹس بھی رات 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ انویسٹر فورم کے صدر اصغر قریشی نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں شمولیت کا اعلان۔ کراچی کے لیے پاکستانی امریکن بھی میدان عمل میں آ گئے۔ اسٹینڈ ود کراچی کے نام سے فنڈ ریزنگ مہم شروع۔ عطیات کراچی کے سیلاب متاثرین اور مستحق خاندانوں کی مدد پر خرچ کیے جائیں۔ برطانوی نیاد پاکستانی باکسر حمزہ شیراز اور گوادر کے پراپرٹی ڈیولپر ون انویسٹمنٹ کے درمیان سپانسرشپ معاہدہ طے۔ لندن میں ہونے والی تقریب میں باکسرز اور کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر علی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، آئی جی پنجاب انعام غنی کے جعلی اکاؤنٹ سے جھوٹی خبریں پھیلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بلاول نے ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ کورونا کو کیسے قابو کرنا ہے، کوئی پاکستان سے سیکھے۔ بابائے قوم کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، موٹر وے واقعہ، خاتون سے زیادتی کے ملزم
गिरफ्तार न हो सके। जदीद और रवायती तरीके इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत और IG पंजाब इनाम गनी ने इलाके का दौरा किया और शवाहिद का जायजा लिया। खोजी की मदद से भी मुल्जिमान के फुटप्रिंट्स की निशानदही की गई है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती करने वाले दरिंदे ताहाल गिरफ्त में ना सके। केस की तहकीकात मजीद तेज कर दी गई। केस की तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम रिवायती और जदीद तरीका कार इस्तेमाल कर रही है। वकुए के अतराफ 5 किलोमीटर के इलाके में तमाम अफराद के DNA टेस्ट करने का फैसला किया गया है। सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल कायम किया जाएगा। 2-3 स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। एक तो जो मुल्जिमों की शनाख्त है उसमें क्राइम सीन से बड़ी हेल्प मिलती है। किसी का वहाँ जूता रह गया है, किसी का कोई कपड़ा रह गया है, कोई बाल मिल गए हैं, सारी चीजें, इवन जूते के नीचे जो मिट्टी लगी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्टिम लेडी हैं, उनका जो मुआयना करती है लेडी डॉक्टर, वो मुआयना बड़ा इसमें अहम है। उनके कपड़ों के ऊपर दाग मिल जाते हैं, दस्तराजी लोग कर रहे हैं, अगर आगे से निजामत की जाती है तो नाखनों में स्किन आ जाती है। पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई जुनेद और उसके साथी से भी तफ्तीश शुरू कर दी। गाड़ी खराब होने पर खातून ने जुनेद को फोन किया था। पुलिस के राब्ते के बाद दोनों ने अपने नंबर बंद कर दिए। जराये के मुताबिक इज्तमाई ज्यादती का शिकार खातून और मुद्दई मुकदमा तहकीकात से कतराने लगे। पुलिस ने अदम ताउन पर तहकीकात मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर कानून राजा बशारत ने जाए वकुआ का दौरा किया। तहकीकाती टीम ने वजीर कानून को वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। लाहौर में मोटरवे पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से ज्यादती के वाक़े ने जहां पूरे पाकिस्तान को गमज़दा किया है, वहीं बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों में भी गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये खौफनाक एक केस सामने आया है और अवाम में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। एज ए वर्कर PTI वर्कर मैं समझता हूँ कि ये इस इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के CCP लाहौर ने जो बयान दिया है ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। गुरेज करनी चाहिए ऐसे बयान देने से और मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस जो मुल्ज़मान है इस केस में उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, बल्कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस वाक़े का पूरा नोटिस लेगी और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, क्योंकि ऐसे वाक़यात हम ओवरसीज़ के लिए होंगे तो कौन अपने मुल्क में जाने की कोशिश करेगा और बच्चों को लेकर कौन जाएगा। इस तरह की अगर पोजीशन रहेगी, पुलिस भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही, ना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। अपने मुल्क की हमें याद आती है तो हमने तो वहीं जाना है। लाहौर का ये जो दर्दनाक वाक़या हुआ है इस पर सख्त अफसोस है। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सख्त अफसोस है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रुनमा हो रहे हैं। ये इस्लाम में जितनी ज़्यादा औरतों को हुकूक दिए गए, जितना ज़्यादा औरतों के बारे में हुकूक दिए गए, इतना किसी भी मज़हब में नहीं दिए गए। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने हुकूक औरतों की हुकूक जितने उनके बारे में किया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा ख़ासकर जो पुलिस वाले हैं उनको कम अज़ कम ऐसे बयानात और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि औरत को खुद देख के घर से निकलना चाहिए। पुलिस मुहाफिज होती है और पुलिस को चाहिए कि ये अफसरान को चाहिए कि उन पुलिस वालों के साथ भी सख्त कार्रवाई करें जो ऐसे बयानात देते हैं। जो बच्ची जिसके साथ ये हादसा हुआ है ये ओवरसीज़ रहने वाली है और फ्रांस की रहने वाली रहायशी थी। मैं समझता हूँ जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है, उसकी पूरी गवर्नमेंट है और उसका CCPO। वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ और ख़ास कर जो पुलिस के OP जो पुलिस को उमर शेख साहब ने बयान दिया है, मैं उस बयान की भी मजम्मत करता हूँ कि पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है कि ना कि लोगों को भाषण देना कि रात को निकलो या नहीं निकलो। अगर तुम लोग अपनी आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप घर बैठ के जिस तरह पब्लिक बैठी आप ही घर में बैठे, आपको ड्यूटी देने का कोई राइट नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब मेरे जो पार्टी लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े को बिल्कुल वेरी सीरियस लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करके सरेआम चौकों में लटकाया जाए।
बर्मिंघम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया। 15 सितंबर से सिर्फ घर के अफराद ही आपस में मेलजोल रख सकेंगे। दोस्त, अहबाब और अजीज़ व अकारिब से खुलम खुला मेलजोल नहीं रखा जाएगा। इस बात का फैसला मिडलैंड के मेयर एंडी स्ट्रीट की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात खबर राजा से जानते हैं। खबर राजा, कहिएगा कि इजलास में मज़ीद क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, बर्मिंघम में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जो थी वो अभी मुकम्मल तौर पर थमी नहीं थी। जो बर्मिंघम और गिरदोनवा के लोग हैं उन्होंने अपने बहुत सारे प्यारों की ज़िंदगियाँ जो हैं इस कोरोना वायरस की वजह से कुर्बान की हैं। लोग अभी उस शौक़ में थे, उस गम में थे कि दूसरी लहर ने जन्म ले लिया है। बर्मिंघम में गुज़श्ता हफ्ते से जो कोरोना वायरस के केस हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन लाख में से 32 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे थे, जबकि ये तादाद जो है इस टाइम 32 से बढ़कर 85 तक जा पहुंची है। अगर बरतानिया के शहरों के हवाले से बात की जाए तो बर्मिंघम ऐसा शहर है जो कि बोल्टन के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क में है। इस हवाले से आज वेस्ट मिडलैंड के जो मेयर हैं उन्होंने हंगामी बुनियादों पर एक इजलास बुलाया, जिसमें बर्मिंघम, सैंडवेल और सालिहुल कौंसिल के जो अफसरान हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने शिरकत किया और इस बात का फ़ैसला किया गया है कि लोगों के जान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक बार फिर मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी कि एक घर के जो अफराद हैं वो दूसरे घर के लोगों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। सिर्फ फैमिली, एक घर के लोग जो हैं उनका आपस में रवाबत होगा, ताकि मुस्तकबिल में जो लहर आ रही है या दिन ब दिन जो केस बढ़ रहे हैं, एक तो उनको रोका जा सके और दूसरी तरफ से कम लोगों का जो है वो जानी नुकसान हो। जी, दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए बरतानिया पेश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनी ऑस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का रज़ाकारों AZ-1222 पर ट्रायल जारी था कि इस आजमाइश के दौरान एक शख्स में शदीद मुज़र असरात नजर आए हैं, जिस पर कंपनी ने फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन ट्रायल को बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी दवा साज कंपनी एस्ट्राजेनेका के तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया में जारी ट्रायल के दौरान एक रज़ाकार में ऐसी पुरअसरार बीमारी सामने आई है जिसकी वजाहत करना फिलवक्त मुश्किल है, इसलिए ट्रायल्स को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इश्तराक से तैयार होने वाली ये वैक्सीन आजमाइश के 2 मरहले कामयाबी से तय कर चुकी है और तीसरे मरहले का आगाज कुछ हफ्ते कबल ही हुआ था। ट्रायल के बहाल होने का इन्हिसार रज़ाकार की बीमारी की वजूहात और नौइयत सामने आने पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा साज कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन AZ-1222 की तिब्बी जांच का तीसरा मरहला अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका में आखिरी मराहिल में था, जिसमें 30,000 रज़ाकारों ने हिस्सा लिया और इसे अब तक दुनिया भर में तैयार की जाने वाली कोरोना की दर्जनों वैक्सीन में सबसे मौसर वैक्सीन के तौर पर तस्वुर किया जा रहा था। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने वाले 9 इदारों के ग्रुप ने तारीखी ऐलान करके लोगों को यकीन दहानी कराई है कि वो वैक्सीन की तलाश के दौरान साइंसी मयार और अक़दार को बालातर रखेंगे। एस्ट्राजेनेका भी उन 9 इदारों के ग्रुप में शामिल है जिन्होंने इस अहद पर दस्तखत किए हैं कि वैक्सीन के तजर्बात के 3 मराहिल की कामयाबी के बाद ही वैक्सीन की रेगुलेटरी मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने बताया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए कमोबेश 180 तरह की वैक्सीन की आजमाइश जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल में कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल खुद देख रहे हैं और इन्हें हल करने के लिए बराह रास्त अहकामात जारी करते हैं। बरतानिया में वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन और तर्जुमान चौधरी आफ्ताब अहमद ने लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन स्टूडियो में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के जो बरतानिया के अंदर फोकल पर्सन हैं, जो यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मसाइल हैं वो यहाँ पर देख कर उन तक पहुँचाते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद साहब मौजूद है हमारे स्टूडियो के अंदर। आज इनसे जानेंगे कि इनकी बेसिकली जो यहाँ पर ड्यूटीज़ क्या हैं और ये किस तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। सबसे पहले ये बताएं कि आपको वज़ीर आला पंजाब ने ये ड्यूटी क्यों दी, क्या वजह थी? इसमें यह था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में UK में रहते हैं और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो बहुत सारे लोगों के पंजाब के अंदर मसाइल हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर मसाइल हैं। तो बाद मसाइल को हल करते करते या उस मुतल्लिका चैनल तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा रैपिड करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, ताकि अगर कोई भी मसला है तो मैं डायरेक्टली CM साहब को रिपोर्ट करूँ और उन तक भेज दूँ। तो इस तरह ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है इस टाइम ना, तो फिर वाकई उनको मुतल्लिका इदारों तक पहुँचा देते हैं। 2020 है, इसके अवाइल से आपकी जो है वो यहाँ पर तैनाती हुई है, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहीं पर रहते हैं। तो किस तरह के मसाइल ज़्यादा आपके पास आते हैं और आपको हल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है आपके पास?
زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں وہ اس میں زمین کے مسائل ہیں، لینڈ گریبنگ کے ایشوز ہیں، زمین پہ یعنی کہ یہاں سے انہوں نے زمینیں پاکستان بائی کی تو اس کے بعد ان پہ قبضے ہو گئے، اور یا پھر یہ تھا کہ انہوں نے زمین یہاں پہ خریدی تھی اور پاکستان میں کسی کو پاور آف اٹارنی دی تھی تو انہوں نے ناجائز طریقے سے فراڈلنٹلی اپنے نام پہ اس کو منتقل کروا لیا۔ اور باقی جو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ پولیس سے ریلیٹڈ بھی ہیں کہ ان کے وہاں پہ جا کے مسئلہ ہوا ہے، پولیس کے اندر گئے ہیں لیکن پولیس نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی، اور کچھ ایشوز 1-2 ایشوز ایسے بھی آئے ہیں کہ جو اغوا برائے تاوان کے آئے ہیں، رینسم انہوں نے ہیوی رینسم دیا ہے وہاں پہ، اور اب وہاں پہ پولیس جو ہے ان کی بات نہیں سن رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سارا رینسم والا ڈرامہ ہے۔ لیکن ابھی یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہے کہ اگر دوسرے بھی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، ایک بندہ درخواست اس نے وہاں پر بھی دے دی ہے پھر وہ آپ کو بھی دے دیتا ہے، تو آپ کس طرح چیک کرتے ہیں کہ میں ظاہر ہے کام تو بیوروکریسی نہیں کرنا ہے، وہی ادارے ہیں؟ جی میں ان سے جب میرے پاس کمپلین آتی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایویلویٹ بھی کرتا ہوں، انالائز بھی کرتا ہوں۔ ایویلویشن اور انالائزیشن میں یہ ہے کہ میں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس سے کچھ کویسچن پوچھتا ہوں، ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ کمپلین کس ادارے کو دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آلریڈی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے تو وہ میں اس کو نہیں لیتا کیونکہ وہ کورٹ کا مسئلہ ہے تو وہ کورٹ ہی اس کو ڈیل کرے گا، کورٹ میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی پولیس میں یا کسی اور ادارے میں ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ لیں، پتہ کرا لیں کہ اس کی کیا وجہ بنی، اس کو کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا، یا پنجاب گورنمنٹ کسی بھی ادارے میں ہے تو ہم ان سے یہ نہیں کہ ہم ان کو کانفلکٹ کریں گے، ہم یہ کہ ان کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اوبیسلی اس وقت ہزاروں یا لاکھوں اوورسیز پاکستانی آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹلی چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں عثمان بزدار صاحب ان کو اپروچ کر کے کوئی ذاتی انٹرسٹ لے کے کسی کا مسئلہ حل کرواتے ہیں؟ جی میں تمام جو مسائل میرے پاس آتے ہیں وہ ذاتی انٹرسٹ لے کے حل کرواتے ہیں، اور آپ ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحب کو مسئلہ پہنچاتے ہیں؟ جی ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحب کو مسئلہ پہنچاتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ادھر اپنے آفس کے اندر ایک آفیسر کو اسی لیے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے اور مجھے اس آفیسر کی ایکسیس ہے تو میں ڈائریکٹلی ان کو بھیجتا ہوں۔ اچھا، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں ان شارٹ کہ آپ جب سے بنے ہیں آپ نے اس وقت تک کتنے سکسیزفل جو ہے وہ کیسز حل کروائے ہیں، یا ہم اگر فیوچر میں آپ اگلے پروگرام میں آپ کو بلائیں تو اس کو میڈیا پہ آ کر لانا چاہیں کہ آپ نے یہ مسئلے حل کرائے ہیں، وڈ یو ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ جی ابھی تو جو میرے پاس جو کمپلینز آئی تھی میں نے آگے بھیج دی تھی تو وہ پروسیس میں ہیں، زیادہ تو ابھی انڈر پروسیس ہیں، اور یہ کہوں گا کہ بالکل سالو ہوگی۔ سالو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1-2 جگہ پہ تھا مسئلہ کہ کچھ لوگوں نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور فراڈلنٹلی کیا تھا تو بندے اریسٹ ہو چکے ہیں، لیکن آگے جو مسئلہ ہے ان کا بھی وہ عدالت میں چلا گیا ہے تو عدالت میں چل رہا ہے۔ تو جو کورٹ میں چل رہے ہیں تو اگر میری طرف سے دیکھا جائے کہ اگر میری وجہ سے کوئی مسئلہ جو پہلے کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی تھی اب اگر کورٹ میں چلا گیا ہے تو میری طرف سے تو یہی ہے کہ وہ میری طرف سے حل ہو گیا ہے، اب آگے کورٹ انشاءاللہ اس کے متعلق وہ دیکھے گا کہ فیصلہ جج نے کرنا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ان خدمات کے عوض کوئی ہیوی تنخواہ بھی دے رہی ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل کیا کہتے ہیں آنریری پوسٹ ہے اور اس میں کوئی سیلری نہیں ہے، میں اپنے طور پہ اس میں کام کر رہا ہوں اور یہ سارا والنٹری ورک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آفتاب صاحب۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر برٹش پارلیمنٹ فیصل رشید کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ قائد اعظم کا اعلان کیا گیا ہے۔ سی پیک اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں اہم سول اعزاز سے نوازا ہے۔ فیصل رشید اس اعزاز پر کس قدر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جانتے ہیں نمائندہ گریٹر مانچسٹر راجہ واجد سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر آف برٹش پارلیمنٹ اور سابق میئر آف وارنگٹن فیصل رشید صاحب۔ فیصل رشید صاحب کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ہے اور حال ہی میں حکومت پاکستان نے فیصل رشید صاحب کو سی پیک کے سلسلے میں پاکستان کے لیے بہتر خدمات کے صلہ میں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ جی ہاں، وہ اعزاز جس کے لیے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعزاز مجھے ملے۔ جی ہاں، ستارہ قائد اعظم
اور آج ہم فیصل رشید صاحب سے جانتے ہیں کہ اس اعزاز کے پانے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو اوبیسلی تاثرات تو بہت اچھے تھے. جب مجھے پتہ لگا تھا فرسٹ ٹائم تو بڑی خوشی ہوئی تھی. یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو ہر پاکستانی بالکل چاہتا ہے کہ اس کو ملے، جیسے آپ نے بھی فرمایا. اور اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میں فیصل آباد میں پیدا بھی ہوا اور پلا بڑا، اور بچپن سے سنتے آ رہے تھے یہ جو ایک سیوک ایوارڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں ساری زندگی چیرش کروں گا اور میری فیملی بھی اس پہ پراؤڈ فیل کرے گی. جی فیصل صاحب، سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ آپ کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. اب بہت زیادہ وفود یہاں سے لے کر پاکستان گئے سی پیک کے حوالے سے. آپ کیا فیوچر کیا سمجھتے ہیں سی پیک کا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں، اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے، صحیح طریقے سے اس کی نیگوسیشنز ہوں چائنا کے ساتھ، اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کو پروموٹ کریں پوری دنیا کے اندر. اور یہی چیز ہم نے یہاں پہ کی تھی پارلیمنٹ کے اندر. آئی ہیو کریٹڈ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ جس کا میں چیئرمین بھی تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی جو ایک پروموشن ہوئی ہے اور جو اویئرنیس ہوئی ہے بزنس کمیونٹی میں یو کے میں، تو وہ کافی مفید ثابت ہوئی ہے. جی اس کے علاوہ اگر لوکل پالیٹکس کی بات کی جائے تو پچھلے الیکشن میں آپ اپنی سیٹ جو ہے وہ بہت ہی کم مارجن سے ہارے تھے. تو آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی سیٹ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ لیبر پارٹی کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کیا وہ مات دے گی ٹوری پارٹی کو؟ جی بالکل، اوبیسلی یہ سیٹ ہم ہارے بہت ہی کم مارجر سے، اور اس کا مین وجہ یہ تھی بریکسٹ، کیونکہ میرا حلقہ جو تھا وہ دے وانٹیڈ ٹو لیو دی یورپین یونین، اور اس کے اندر جو لیبر پارٹی کی پالیسی تھی وہ صاف تھی کہ ہم سیکنڈ ریفرینڈم کرائیں گے. تو اٹ واز ویری آبویس. ہم نے 70 سال پرانی سیٹیں بھی ہار گئے، تو میری تو سیٹ بڑی مارجنل تھی، تو پھر بھی ہم نے بڑا مقابلہ کیا. تو ابھی میں پول دیکھ رہا تھا آج صبح، تو اس کے اندر یہ تھا کہ یہ سیٹ جو ہے اب نیکسٹ الیکشن یا اگر اب ہوتا ہے تو اس میں 60% چانس ہے جو کہ لیبر پارٹی جیتے گی، اور 40% چانس تھا ٹوری پارٹی کے جیتنے کا. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں ہم یہ سیٹ بھی جیتیں گے اور لیبر پارٹی گورنمنٹ بھی بنائے گی. صحیح، ٹھیک. اور میرا آخری سوال آپ سے کہ جیسا کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب پاکستان کی سیاست میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے پاکستانی سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں جی، تو سیاست جو ہے ابھی تو ہم برٹش پارلیمنٹ میں ہیں اور وہیں پہ سیاست کر رہے ہیں یہاں کی پولیٹکس میں. تو گورنر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ ایز اے گورنر از ویل. تو پاکستان کے لیے ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپرٹیز ہیں، ٹریڈ انویسٹمنٹ کے اندر بھی ہے. تو پاکستان اگر کوئی چاہتا ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں پاکستان کی خدمت کریں گے. تو ابھی تو ہم یہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہاں جی بالکل، جیسا کہ فیصل رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان کو ہماری ضرورت ہوئی، پہلے بھی ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. جی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد برطانیہ کی مساجد میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے لمبی قطاریں لگ گئی. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کی ابو بکر مسجد میں کورونا وائرس سے پہلے نماز جمعہ کے 2 اجتماعات ہوتے تھے، جبکہ اب 4 اجتماعات ہو رہے ہیں. لوگوں کے تاثرات جاننے کے لیے وسیم کاظمی نے نمازیوں سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نارملی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے امام کے پیچھے، لیکن ابھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم قریب نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ڈسٹینس بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے مسجد میں کم لوگ آتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لائن بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے. جب کورونا سے شروع ہوا تو ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے سے بکنگ کرنی پڑتی ہے یا پہلے نماز میں یا دوسری نماز میں، اور اکثر ہمیں کافی دیر پہلے آنا پڑتا ہے کیونکہ جگہ کا ملنا کافی مشکل ہے. ہم جمعے کی نماز پہ آئے ہیں اور ہمیں ذرا ایس او پی کا دیکھنا پڑتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور لائن میں لگے ہیں. انشاءاللہ ابھی یہ سیکنڈ جمعہ ہے تو 1 بائی 1 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کے سارے پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کووڈ کا پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز ہیں. جہاں پہلے 2000 آدمی مسجد میں جمعہ پڑھ سکتے تھے ایک وقت میں، آج کل تقریباً 270 کے قریب اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اسپیسنگ کی وجہ سے پھر لوگ کیو میں کھڑے رہتے ہیں. کووڈ سے پہلے ہم آرام سکون سے نماز پڑھ لیتے تھے، جب اذان کا ٹائم ہوا، جماعت کا ٹائم ہوا، آ کے نماز پڑھ لی. اب یہ ہے کہ باقی سارے کام تو معمول پہ چل رہے ہیں، کسی چیز میں کووڈ نہیں ہے، پر لیکن اب نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو کووڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہر نماز کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے.
अब तकरीबन हाफ़ एन आवर से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, 30 मिनट हो गए मुझे लाइन में लगे हुए, अभी तकरीबन और आधा पौना घंटा लग जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 72वीं बरसी के मौके पर सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी अहदेदारान ने बाबा कौम को शानदार अंदाज में खैराज अकीदत पेश किया। उमर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि वो उस अजीम कायद को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक नस्बुल-ऐन दिया और रसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसाल की आदत फराहम की जिसकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुमलकत की हैसियत से उभरा। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि अगर पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसियों के मुताबिक चलाया जाए तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर डॉक्टर सईद अहमद वीनस और सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह बरसगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और उनके अंदर आज़ादी का शऊर बेदार किया, इसकी वजह से पूरी कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एहसानमंद है। अपने इल्म से, अपने अमल से और अपने इश्क से ये साबित किया कि मुसलमान एक अजीम कौम है और जब मुसलमान किसी अजीम मकसद, किसी नेक मकसद का इरादा कर देता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी उसमें शामिल होती है और इंशाअल्लाह वो फतह से हमकिनार होता है। कायद-ए-आज़म वो शख्सियत है जिसके मज़ार पर, जिनके डेली हजारों क्या लाखों लोग जाके वहाँ पर फातह खानी करते हैं। कायद-ए-आज़म ने आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर करने के लिए पाकिस्तान जैसी अजीम मुमलकत दिलवाई। मुस्लिम लीग आज भी नवाज शरीफ की क़यादत में बानी पाकिस्तान के फरमुदात के मुताबिक मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन करने की पॉलिसी पर गामजन है। तकरीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नूर अल हसन तनवीर ने टेलीफोन खिताब भी किया, जबकि मलिक अहमद हुसैन, डॉक्टर महमूद बाजवा, चौधरी बशीर, मखदूम अमीन ताजर, वकार नसीम वामिक और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उमर अली 92 न्यूज़ रियाद सऊदी अरब। मॉस्को में जारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा काउंसिल के इजलास के मौका पर वज़ीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लारोव से मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना वबाई सूरत हाल, अहम इलाकाई और आलमी उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफ़सीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। मॉस्को में जारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोव से मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफ़ा तावन के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। दोनों वज़राए खारजा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से की जाने वाली काविशों का भी जायज़ा लिया और इस सिलसिले में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही अफगानिस्तान में बदअमनी के खात्मे और देरपा अमन के हसूल के लिए मुज़ाकरात का हामी रहा है। वज़ीर खारजा ने अपने रूसी हममनसब को गैर कानूनी भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुश डालते हुए मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलने की मज़मूम कोशिश की है। आदमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। शाहिद घुमन 92 न्यूज़ मॉस्को रूस। मलेशिया ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 ममालिक के शहरियों की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। यह ऐलान मलेशिया के वज़ीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह दातो सरी इस्माइल साबरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। मज़ीद तफ़सीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 ममालिक जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 1,50,000 से जायद है, उनके शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। मलेशिया के वजीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह दातो श्री इस्माइल साबरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने यह फैसला गैर मुल्की हुनरमंदों पर इन्हिसार करने वाली निजी इदारों, सनतों और तालीमी इदारों के पुरजोर इसरार और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत के बाद किया है। इस फैसले के बाद ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनके पास मलेशिया का प्रोफेशनल वीजा, शादी का वीजा, तालीमी वीजा, मलेशिया की मुस्तकिल सकूनत,
मलेशिया माई सेकंड होम कारोबारी वीज़ा मौजूद है। मलेशियन इमिग्रेशन और दीगर मुतल्लिका अदारों से इजाज़तनामा लेकर मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इनका ये सफ़र एक तरफा होना चाहिए। इन्हें ताहुक्म सानी मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दुनिया भर के गैर मुल्की सियाहों की मलेशिया में दाखिले पर पाबंदी बदसूर बरकरार है। दूसरी जानिब हुकूमत मलेशिया में मुकीम गैर मुल्की मुसलमानों की मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त देने समेत मुल्क भर के रेस्टोरेंट के औकातकार में रात 2 बजे तक का इजाफा भी कर दिया है। मलेशिया गवर्नमेंट ने गैर मुल्की के लिए भी मस्जिद ओपन कर दिया है। आफ्टर 6 मंथ 6 माह बाद आज हम मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी है। हम गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज मस्जिदें ओपन कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो भी फॉरेनर हैं, लोकल हैं, सब मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तकरीबन 6 महीने के बाद मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी है, जुमा नमाज मस्जिद में। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम। पार्टनर के लिए इन्होंने मस्जिद खोली है। इन्होंने इससे कबल तमाम रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक ही खोले जा सकते थे। मलेशिया में बसने वाले गैर मुल्की मुसलमानों पर कोरोना वायरस के SOPs के तहत मसाजिद में नमाज अदा करने की पाबंदी लगा दी गई थी। गैर मुल्की मुसलमानों ने 6 माह बाद आज नमाज जुमा मसाजिद में अदा करने की सादत हासिल की। जी, गुज़श्ता दिनों मलेशियन हुकूमत ने फैसला किया था कि 23 ऐसे ममालिक जहाँ पे 1.5 लाख से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, उनके अफराद का मलेशिया में दाखिला फ़िलहाल बंद है, मगर ये फैसला वापस ले लिया गया है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनके पास प्रोफेशनल वीज़ाज़, शादी के वीज़ा, तालीमी वीज़ा या कारोबारी वीज़ा मलेशिया में दाखिल हो सकते हैं। ये खबर खासी खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। कल्चर ऑफ पीस से मुतल्लिक आला सतह के फोरम के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कि पाकिस्तानी वफ़द इस आला सतह के फोरम के इनेकाद का खैर मकदम करता है। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कल्चर ऑफ पीस से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के फोरम के दौरान UNA में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि अमन की तलाश इंसानियत की एक मरकजी और अबदी जद्दोजहद है। इसके बावजूद हमारी तारीख का बेशतर हिस्सा तनाज़ात, मुतहारब धड़ों और कौमों के दरमियान एक तवील तसादम की दास्तान है। उनका मज़ीद कहना था कि रियासत मदीना मुसावात, इंसाफ, रवादारी और अमन पर मबनी हुक्मरानी की तारीख की एक शानदार मिसाल है। अरब, स्पेन और जनूबी एशिया में इस्लाम ने सुनहरी दौर की बुनियाद रखी, जहाँ रवादारी और तावन की इकदार पर अमन कायम हुआ। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि पिछले 75 सालों में बनीनो इंसान ने न सिर्फ ताकत बल्कि इंसानी इकदार पर मबनी आलमी निज़ाम की सिमत में बेमिसाल तरक्की की है, लेकिन ये आलमी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अमन अब भी संगीन खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कोरोना वायरस के हवाले से कहना था कि इस बुहरान ने इंसानियत को मुत्तहद करने की बजाय हमारे दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को जाहिर किया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसाफ और अमन के असूलों का दिफा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की सहूलत के लिए करतारपुर में दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तामीर किया है। हिंदू इंतहा पसंदी और तशद्दुद पर बात करते हुए उनका कहना था कि अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत और उसकी जगह पर हिंदू मंदिर की तामीर बैनुल अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। BJP RSS के इंतहा पसंदों ने हिंदुस्तान भर में सैकड़ों दीगर मसाजिद और तारीखी इस्लामी मजहबी मकामात को ख़त्म करने की धमकी दी है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर फोरम के सदर असगर कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत इख्तियार कर ली। सऊदी अरब में गुज़श्ता कई दिहाइयों से मुकीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर फोरम के सदर मोहम्मद असगर कुरैशी ने पार्टी से 43 साल रफाकत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत इख्तियार कर ली है। असगर कुरैशी ने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हमरा PTI चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाज़ी से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कराची के लिए पाकिस्तानी अमरीकन भी मैदान अमल में आ गए। स्टैंड विद कराची के नाम से गो फंड में नामी वेबसाइट पर फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी गई है। तमाम फंड्स का पूरा हिसाब रखा जाएगा और कम्युनिटी को एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। खुर्रम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हालिया बारिशों के बाद सैलाब से मुतासिर होने वाले गरीब, बेसहारा और मुस्तहिक शहरियों की मदद के लिए न्यूयॉर्क समेत अमेरिका भर की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मैदान अमल में उतर आई और मुतासिरीन कराची की मदद के लिए फ़ंड कायम कर दिया। इस सिलसिले में कम्युनिटी की एक नुमाइंदा तंजीम ब्रुकलिन इमर्ज के ज़ेरे तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीमों के कायदीन और कम्युनिटी की अहम शख्सियात इकट्ठी हुई। इजलास में फैसला किया गया कि न्यूयॉर्क समेत अमेरिका भर में बसने वाली कम्युनिटी अहलियान कराची की मदद करेगी। मीटिंग में
میں اعلان کیا گیا کہ آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے والے پلیٹ فارم گو فنڈ می پر فنڈ ریزنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کمیونٹی کے اہم تنظیمیں، قائدین، ارکان، بچوں، بوڑھوں، خواتین اور جوانوں سے اپیل کی جائے گی کہ وہ اسٹینڈ ود کراچی کے پیج پر جا کر اپنی استطاعت کے مطابق عطیات دیں۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مذکورہ کوشش کے تحت جتنے بھی فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے انہیں باہمی صلاح و مشورے سے کراچی میں مستحق افراد اور خاندانوں کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ روس میں انسداد دہشت گردی فوجی مشقوں کفکاس 2020 کا انعقاد 21 سے 26 سپٹمبر تک کیا جائے گا۔ مشقوں میں 10 ممالک کی افواج حصہ لیں گی۔ ملک کے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ ایک آن لائن کانفرنس کے دوران روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو نے مشقوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کسی بھی ملک کا نام بتائے بغیر کہا کہ 10 شریک ممالک سمیت 9 مزید ممالک بھی اپنے فوجی مبصرین کو روس بھیجیں گے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ کفکاس 2020 رواں سال ملک کا سب سے بڑا تربیتی پروگرام ہوگا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔